नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। गुज़श्ता 12 घंटों में नाज़रीन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर डिस्कशन इमरान अहमद खान नियाज़ी है। ये गैर मामूली है। गुज़श्ता 3-4 सालों में 3-4 सालों में नाज़रीन इमरान खान हो, उसकी पार्टी हो, इमरान खान की फैमिली हो, उनसे जुड़े हुए लोग हों, तहरीक इंसाफ को रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट साफियों मार मार कर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कुछ उम्र निकाला गया। एक हिस्टोरिक तारीखी नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि राइट्स की वायलेशन हुई और तबाही बिल्कुल बर्बादी की गई। लेकिन 24 घंटों में सियासी मंजरनामा बहुत ज्यादा बदला है, कहानी बहुत ज्यादा बदली है। अब बहुत इंटरेस्टिंग आपको नाज़रीन चंद एक मैं क्लिप सुनवाऊंगा और ये चंद एक बड़े रेलिवेंट जर्नलिस्टों के साफियों के हैं। लेकिन उससे पहले ARY न्यूज नाज़रीन क्या चला रहा है। ARY न्यूज ये कह रहा है कि भाई इमरान खान की फैमिली को ये भी कहा गया है कि अगर आप मुतमईन नहीं हुए तो बैनुल अक़वामी जो डॉक्टर्स हैं उन्हें बुलाया जाएगा, इंटरनेशनल डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा। ये ARY न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज सुने। चला है, अहम शख्सियत ने ARY को बताया है कि बानी PTI जो कि जिनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अल-शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाएगा, और अगर फैमिली मुतमिन ना हुई लोकल डॉक्टर्स और जो उनके इलाज है उससे, तो गैर मुल्की डॉक्टर्स जो हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। और इस सिलसिले में जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं बानी PTI के, उनकी भी राय ली जाएगी। और अगर गैर मुल्की डॉक्टर्स आते हैं, चेकअप करते हैं, तो उनकी जो रिकमेंडेशंस होगी उसको जो है वो अहम समझा जाएगा और सब उसको तस्लीम करेंगे। और जहां पर फिर वो गैर मुल्की डॉक्टर्स कहेंगे वहां पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसलिए ये इस पर हुकूमत की जानिब से बिल्कुल संजीदगी से गौर हो रहा है कि बानी PTI की अगर तबीयत बेहतर नहीं होती या फैमिली मुतमिन नहीं है तो गैर मुल्की डॉक्टर जो हैं उनकी राय जरूर ली जाएगी और उनकी राय अहम होगी। जो वो रिकमेंड करेंगे, जहां कहेंगे वहां शिफ्ट भी उन्हें किया जा सकेगा। नाज़रीन, नईम अशरफ भट्ट साहब ये ARY न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं और ये बात भी ज़हन में रखेंगे, ये ARY न्यूज ने एक बहुत गंदे गलीज किस्म के प्रोपेगेंडे भी किए और बड़ी घटिया किस्म की रिपोर्टिंग नाज़रीन इनके खाते में रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को असल में 14 अगस्त वाले दिन केक भेजा गया खान के सेल में। ये सुन लें आप। 14 अगस्त का केक, ये बड़ी अहम बात है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि 14 अगस्त को इमरान खान साहब को एक केक भी भेजा गया यौम आज़ादी का जेल में, और ये पता किया गया कि ये कौन सा केक पसंद करते हैं, कौन सी बेकरी का वो केक हो, वहीं से वो किया गया और उन्हें यौम आज़ादी का केक भी भेजा गया। चेंज तो नाज़रीन है, एक तब्दीली तो है। ये मामला सिर्फ ज़ाहिर है खान की सेहत तक महदूद नहीं है, सेहत सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आना और उसके अंदर 10 हिदायत और बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी वाज़ेह हिदायत जो कि सारी कानून के मुताबिक होना दे। पाकिस्तान में इस वक्त कानून के मुताबिक कोई भी चीज़ हो जाए तो यकीन माने कि नाज़रीन दिल करता है कि बंदा बीच चौराहे में खड़े होकर तालियां बजाए। तो कानून के मुताबिक नाज़रीन 10 अदालत की जानिब से अहकामात आना, कानून के मुताबिक फैसला होना, ये अपने आप में ही पाकिस्तान का मौजूदा जो हिस्ट्री है इसका बहुत बड़ा नाज़रीन एक इवेंट है। अब मैं 2 साफियों को नाज़रीन आपको सुनाना चाह रहा हूँ मुख्तसरन, अगर हमारे जो एडिटर साहब हैं वो सुनवा सके आपको। एक कामरान खान साहब को, दूसरे फहाद हुसैन साहब को। दोनों की कमेंट्री के अंदर आपने नोट करना है सिस्टम की तब्दीली, निज़ाम की तब्दीली, तहरीक इंसाफ, खान की रेलिवेंस, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल हमारे मुआहदे, बड़ी पिक्चर पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, सऊदीया के साथ मुआहदे, तुर्की के साथ मुआहदे, कुवैत के साथ मुआहदे, कतर के साथ नाज़रीन मुआहदे। पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी साख है वो कैसे पाकिस्तान इंटरनेशनली जो इस वक्त गुडविल बनी हुई है वहां से कैसे अपने आप को इस वक्त बेहतरी पाकिस्तान के लिए निकाल सकता है। और फिर इंटरनली नाज़रीन ज़ाहिर ढांचा गिराना जरूरी है। इंटरनली नाज़रीन बदबूदार सिस्टम पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसा निज़ाम नाज़रीन जो कि बदबू मार रहा है, एक ऐसा निज़ाम जो हमारी हड्डियों का गुदा निकाल कर नाज़रीन खा गया है, हमारा खून पी गया है पाकिस्तान के अंदर, हमारी नस्लें, जनरेशन को तबाह कर गया है। ये 2 साफियों को नाज़रीन लाजमी सुने, कामरान खान साहब को और फहाद हुसैन साहब को। और ये सुनना है आपने ये ज़हन में रखते हुए कि ये किस तरफ इनके झुकाव ज्यादा किस तरफ होता है, ये सुने। आज अंदरून मुल्क मफाहमत और सियासी हालात में बेहतरी की एक जबरदस्त पेशरफ्त हुई है जब 3 साल की सख्त कैद तन्हाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम और बानी PTI इमरान खान को इस्लामाबाद के अल-शिफा हॉस्पिटल से फौरी मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। इमरान खान की 3 साल कैद के बाद अस्पताल मुंतकली बेशक पाकिस्तान के सियासी माहौल और कौमी मफाहमत की सिर्फ एक मुस्बत पेशरफ्त को जन्म दे सकती है। इसी दौरान पाकिस्तान में एक बड़ी तहरीक चल रही है। मकसद ये है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस के निजाम में बड़ी तब्दीलियों की जरूरत। मुल्क के ताकतवर हल्कों में नए सूबों या इंतजामी इस्लाहात का फैसला हो चुका है
اور اسے مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری کی ایک اہم کڑی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ انسانی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، ہر سطح پہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ خان صاحب 3 سال سے کال کوٹری میں تھے، تو ان کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹنے کا جو ایک عمل تھا، اس میں اختتام اگر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مثبت بات ہے۔ انسانی سطح پہ پاکستان کا وقار اس سے بلند ہوتا ہے، اور جو مکالمے کی فضا ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں مکالمے سے ہی آگے بڑھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ مثبت پیش رفت کی وجہ سے مجھے قریب آتا نظر آ رہا ہے۔ ان کی فیملی کے لیے یہ ایک پرسنل وکٹری نہیں ہے، بلکہ اوور آل پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارت تھا، جو بہت اوپر جا چکا تھا، اس کو کم کیا جائے۔ میرے خیال میں جو گفتگو کا سلسلہ کچھ بالکل شروعات ہوئی ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس کو مزید اس سے زیادہ بہتر ایک ماحول ملے گا۔ نقطے سے نقطے اگر جوڑیں، لگتا یوں ہے کہ ایک فضا چینج ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب پاکستان کو بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے چھوٹے صوبوں کا یا خود مختار جو لوکل گورنمنٹ سے ان کا، یہ اب ریورس گیئر لگنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اگر ماحول بہتر ہوتا ہے، جو ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ جو اہم فیصلے ہونے ہیں، ان میں جو وہ بھی یہ حامی بھرے، وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور اس حوالے سے آن اے لارجر اسکیل جو ایک بگ پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں، اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے تو اس سے یہ فیصلے لینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور ان کو سسٹین کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ویری انٹرسٹنگ ناظرین، دیر از اے چینج، اوبیسلی ایک چینج موجود ہے۔ اسد اللہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بننے دیں گے، اگر نہیں بننے دیں گے تو پھر کہانی کچھ اور طرف جا سکتی ہے۔ عمران خان، پھر سپریم کورٹ کا ناظرین فیصلہ کہ 48 گھنٹوں میں خان کو شفٹ کیا جائے۔ نون لیگ ریویو میں چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کا ناظرین ایک کمنٹ ہے کہ ظاہر ہے اور کتنا تماشا دیکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تماشا تو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ آج کی ڈیولپمنٹ ہے بڑی مونومنٹل ہے، اور اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے پی ایم ایل این کا، وہ بھی اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو اس سے آپ کو جو اچانک نظر آتا ہے کہ وہ ایک حیران پریشان سے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ شاید ان کو مطمئن کرنے کے لیے درمیان میں جو کچھ تبدیلیاں ہوں، خان صاحب کو ایک آدھ دفعہ دوبارہ جو ہے وہ جیل بھیجا جائے، لایا جائے، لیکن میرے نظر کے اندر جو یہ آج کا جو واقعہ آ گیا ہے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، اور وہ امپیکٹ آگے ہمیں ملک کے اندر ایک اور سیدھی بات ہے، گورنمنٹ آپ پوچھ رہے ہو کہ کچھ لوگوں سے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، کیا کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو دیکھو نا، آپ نے سمپل آپ دیکھ لیں کہ 5 وزیروں کے بیان آئے، 5 کے ایک دوسرے سے لگ ہے، اس سے یہی لگتا ہے نا کہ پی ایم ایل این کو تو نہیں پتا، پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ایک کہہ رہے ہیں میرٹ پر ہے، ایک کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، ایک کہہ رہے ہیں قانونی سقم ہے، اتنی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہیں، آف دا ریکارڈ جب ان سے بات ہوئی، میری آپ کی بھی ہوئی ہوگی، وہ کہتے ہیں بھائی جان اب یہاں سے آگے بنی گالا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ یہ اوور کانفیڈنس ہے یا یو تھنک کہ نہیں، دے ہیو گڈ ریزنس ٹو بلیو کہ یہاں سے دیر از نو گوئنگ بیک ٹو اڈیالہ، اب اگلی منزل بنی گالا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک 4 سال آپ نے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو بڑا موقع ملا کہ وہ اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو جتنی سپورٹ آپ ایگری کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کو ایک چیز ہے نا، آپ دیکھیں اتنے مسئلے ہوتے ہیں، نہ یہاں پہ میڈیا کا کوئی چیلنج ہے، نہ یہاں پہ جوڈیشری کا کوئی چیلنج ہے، نہ معیشت کے اوپر جو ہے کوئی آپ کو کسی نے کوئی آ کے دھکا دیا، ہر جگہ کے اوپر اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود یہ کولیشن ڈلیور نہیں کر سکی۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، تماشا تو نہیں دیکھا جا سکتا کھڑے ہو کے، لہٰذا پاکستان کے اندر جو بڑی چینجز ہیں، اس کی جو سوچ ہے، کم از کم ایک جو دھڑا ہے اس میں یہ سوچ ہے، وہ بڑی مناسب اور بڑی درست سوچ ہے، اور میرے خیال کے اندر یہ جو آج عمران خان صاحب کو جو شفٹنگ کی گئی ہے، یہ ایسے ایک دن میں تو نہیں ہوا۔ ہم تو آپ کے سامنے اتنے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ 1.5 سال ہی ہو گئے کہ کہتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کو اسپیس دینی پڑے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو اسپیس ملے اور نارملائز ہوں چیزیں۔ اب ناظرین، پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کی روٹی صحافیوں کی ایک کلاس ہے، وہ ناظرین چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہ اپنی آنکھوں میں انگلیاں مار رہے ہیں ناظرین، ایسے ایسے کر کے، وہ عجیب و غریب قسم کے ناظرین وہ کیفیت میں چلے گئے ہیں، ہلوسینیشن ہو رہی ہے ناظرین، انہیں آنکھیں ان کی پھر گئی ہیں ناظرین، ایسے ایسے ہو گئی ہیں آنکھیں ان کی، اور وہ لٹرلی گالم گلوچ پر ناظرین اتر آئے ہیں۔ روٹی میرے خیال میں 12 گھنٹوں سے انہوں نے چھوڑ دیا ناظرین پاکستان کے اندر، بالکل ایک خاص قسم کا ناظرین پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اور نہیں اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑے، اور دیکھیں جی غلط ہو گیا، وہ جی انج غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، کچھ بھی غلط نہیں ہوا، یہی ہونا تھا، آئین اور قانون کے مطابق ناظرین، اصول کے مطابق بنیادی طور پر یہی ہونا تھا، اور یہی ہوگا، اور یہی آگے بڑھے گا۔ نون لیگ ناظرین ریویو پٹیشن میں چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ظاہر حکومت بنیادی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ پریزنٹ رولز 1978 کے مطابق جناب ایک بورڈ فیصلہ کرے گا، اور پھر ناظرین جیل سے باہر نکال کر سرکاری اسپتال کے اندر ٹریٹمنٹ ہوگا، پرائیویٹ اسپتال میں نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ بھی ہے ناظرین کہ میاں نواز شریف صاحب جو 50 روپے کا اسٹامپ دے کر گئے تھے لندن میں،
वो कौन सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पिम्स अस्पताल था नादरीन, वो कौन सी मरीम क्लिनिक थी, वो कौन सा नादरीन अस्पताल था जहां पर वो बरतानिया के अंदर नादरीन जाकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर और चंद हफ्तों के लिए नादरीन गए थे, मियां साहब तो वापस आ ही नहीं नादरीन। तो उस वक्त नादरीन देखें, नून लीग ने नादरीन हमेशा गंदी सियासत ही की है। ये बड़ी एक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में नादरीन जो गंद घोला है, वो अक्सर ऐसी जगहों पर अगर गंद घोला जाता है कि जहां पर एक आपकी जो बेसिकली जो उसूल होते हैं पॉलिटिक्स वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, लेकिन चंद एक लोग बोले हैं, जैसे तारिक फजल चौधरी साहब नादरीन, उन्होंने कहा कि हुकूमत में ईमान तस्लीम करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। एहसन इकबाल साहब ने भी ऐसी बात की कि भाई खान की जो सेहत है दैट शुड बी एंड दैट इज द प्रायोरिटी। ये एहसन इकबाल साहब को सुने। इस वक्त ये कहा है कि हम किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ उनकी सेहत के हवाले से नहीं करेंगे। जब भी उन्हें कोई इलाज की ज़रूरत महसूस हुई है, बेहतरीन तिबी इलाज दिया गया और आपने देखा कि उनकी आंख के बारे में भी जो रिपोर्ट आई है वो अब नॉर्मल है, उनको बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत दी गई है हर सतह पे, और अब भी हम देंगे क्योंकि हम इंसानी इक़दार पे यकीन रखने वाले हैं। तो एक तरफ नादरीन नून लीग के आधे बंदे ये कह रहे हैं, आधे बंदे आकर आधी रात को नादरीन वो वजीर कानून आकर बैठकर कह रहे हैं ना माइक लगा हुआ है नादरीन, ना कोट सीधा है, ना कोट की इस्त्री है, ना शर्ट की इस्त्री है, ना बाल बने हुए हैं, ना फ्रेम ठीक है। वो आकर नादरीन ऐसे टेढ़े होकर बैठकर कह रहे हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, नहीं हम रिव्यू में जाएंगे, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये कहानी होगी, वो कहानी होगी। तो आधे आकर ये बात। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी क्लियर है। सलीम मानवी वाला साहब ने कहा कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, उससे पहले ही इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए था। शहजाद इकबाल साहब नादरीन पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और बड़े रेप्यूटेबल जर्नलिस्ट हैं। वो ये कह रहे हैं कि टीवी को बहरहाल ये कहा गया है कि खान की सेहत के हवाले से उतनी कवरेज नहीं देनी जितनी मियां नवाज शरीफ के लिए दी गई थी। ये समय ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वहां पे बैठ के हम सच नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे मामला हैं जिस पर आप खुल के बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सच और खुलकर बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, टीवी कवरेज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है इस इशू को मिलेगी तो सही, लेकिन उस नौयत की नहीं मिलेगी जो नवाज शरीफ की जब सेहत खराब हुई थी उनको मिली थी। आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हेडलाइंस हैं उसमें ये रिपोर्ट सुबह से चल रही है, बिल्कुल होगी हेडलाइंस में, इस पर शोज भी होंगे, इस पर नून लीग के लोग आके बात करेंगे, इस पर पीटीआई के लोग आके बात करेंगे, लेकिन वो समय नहीं बनाया जाएगा जो नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया था। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब नादरीन, उनके बगैर तो हमारी वीडियो मुकम्मल नहीं होती। मुनीफ फारूक साहब को भी सुन लें, वो भी कुछ कह रहे हैं, वो भी कुछ कह ही रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। उसमें अब एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया, एक टर्न आया कि अदालत ने खुद कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं की। अदालत ने खुद कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं की कि कितने दिन वहां रहना है। उन्होंने छोड़ दिया मेडिकल बोर्ड के ऊपर कि वो मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करे और उनका ट्रीटमेंट करे। खबर यह है कि जी डील शील कोई नहीं है और ना ही ये किसी के लिए कोई पैगाम है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी ये फलाना पैगाम है और पीएमएलएन के लिए पैगाम है या पीपल्स पार्टी के लिए पैगाम है। फिलहाल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आखिर में नाज़रीन आपको मैं सुनवाना चाह रहा हूं ये रऊफ क्लासरा साहब का सवाल मुनीफ फारूक साहब से कि क्या परेशान होने की जरूरत है। तो मुनीफ फारूक साहब क्या जवाब दे रहे हैं वो भी सुने, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हालांकि इसको ओपन खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो वो जरा जल्दी परेशान हो गए हैं, अभी उनकी परेशानी का वक्त नहीं आया। अच्छा, तो कितना अरसा रहता है इनकी परेशानी के वक्त में सर? सर जब वक्त बदलता है क्लासा साहब तो वो फिर आपको बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आती हैं। देखिए हमेशा नजर रखिएगा इस बात पर, मैं आपको तो कुछ नहीं मैं मशवरा नहीं दे सकता, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन मैं चले अपनी राय दे सकता हूं कि हमेशा नजर रखिएगा कि इमरान खान साहब और जो रावलपिंडी है उनके दरमियान मामलात क्या है। हुकूमत इस मामले में बस वो एक जिसे कहते हैं एक पार्टिसिपेंट होगी, खामोश। मेन मामलात वहां है, वहां से चीजें